হরে কৃষ্ণ। নরহরি ঠাকুরকে জীবনে আজকে নারমাহাদের কথা সকালে পড়েছি। হরিনাম প্রাপ্তি এবং বৈষ্ণ সেবা কে আচার্য বৈষ্ণ মঠ রক্ষক নরহরি সেবা বিগ্রহ প্রভু শিল विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कीर्तिरत्न प्रभु के अनुगत्य में शिल गुरुपाद पद्म हरक्षण सेवा में गुरुपाद पद्म हरक्षण सेवा में नियुक्त रहते थे। उनके सेवा के भाव का ही परिणाम था कि बाल्य अवस्था में ही 1936 इंग्रेजी जगतगुरु शिल सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके हरिनाम प्रदान किया 1936 साले। তাহলে গুরুমা তার আগে এসেছে 1936 সালে গুরুমা তো আগস্ট মাসে হরিনাম হয়েছে, আর ইনাও इंग्रेजी 36 साले जगतगुरु शिल सरस्वती प्रभुपाद ने उनके हरिनाम प्रदान किया। তাহলে गुरु महाराज और नर ठाकुर एक ही समय तो 1936 साले আগস্ট মাসে গুরুমাদের হরিনাম, আর ইনার 36 সালে হরিনাম। তাহলে यह समय उनकी आयु लगभग 14 बच्चर थे। गुरुमाज 9 बच्चर 14 बच्चर ऐसे। तो यह स्कूल के अध्ययन करने से साथ साथ शिव मंदिर एवं मठ वासियों के पूरी लगन से सेवा करते थे। लगन माने कि लगन पूरी लगन माने मठवासी के पूरा सब सेवा करते थे, लगन से सेवा करते थे। जे प्रतिदिन वैष्णव की भजन कुटिया में झाड़ू लगाते और जल भर कर रखते, जल भर कर झाड़ू लगाबे कापड़ सब कुछ करते। रसोई के लिए दूर जंगल से लकड़ियाँ हाँ लकड़ियाँ मैंने काट संग्रह करना, दूर रसोई से के लिए दूर जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करते करके लाते, इकट्ठे कर ले आते। केले के पेड़ से पत्ते इकट्ठे करके उनको धोकर प्रसाद सेवन के पहले वैष्णव के थाली के रूप में प्रस्तुत करते। ओ पत्ते केले माने की केले माने कला गाछ। ओ हाँ केले केले माने कला जाने ना। हमें पढ़ते बच्चे ना शिव साले भदाई को केले के पत्ते माने केले केले माने बुझो दूर केले के पत्ते के पेड़ के पत्ते इकट्ठे माने अक्संग अनेक 300-400 लोग खेते अनेक पाता संग्रह करते होते हाँ करके उनके धोकर हाँ धोकर प्रसाद सेवन के पहले वैष्णव की थाली के रूप में प्रस्तुत करते देते तो हाँ 200-300 लोग खेते सभी वैष्णव के आसन पीछा कर देते। ওখানে ছিল পিড়ি ছিল, এই পিড়ি সব দীক্ষিত অদীক্ষিত সন্ন্যাসী লাল কাপড় আলাদা আলাদা পিড়ি ছিল, সব আবার একসঙ্গে স্ট্রাইক করতে হতো। सभी वैष्णव के आसन पीछा पर देते। प्रसाद वितरण के समय सबको लेबू नमक और जल देने की सेवा उनकी ही थी। लेबू नमक और जल पत्ते पाते पाते नींबू लवण जल दीते होते, अब झाड़ू दीते होते। अच्छा वैष्णव की प्रसाद सेवन के पश्चात वे पत्ते को उठाकर फेंकते तुले फेंकते उस स्थान को साफ करते।
साफ को झाड़ू देते होते। मठ के बागीचा से फल फूल पत्ते सब्जी आदि इकट्ठे करने जैसे सेवा कार्यों में भी व्यस्त रहते। सब বাগান থেকে নিয়ে আসতে হতো। আর যত বড় বোঝাটা গুরুমাত বলছে আমাকে তো, বলছি বাচ্চা পারবে না, আমি পারব। সব থাকতো বড় বোঝাটা দিয়ে বাচ্চা ছেলে তো ধরে নিয়ে আসতো। মঠকে 300 বিঘা জায়গা ছিল চৈতন্য মঠে, 300 বিঘা জমি জায়গা করে 300 বিঘা ছিল। সেই জন্য मठ के बागीचा से फल फूल पत्ते सब्जी आदि इकट्ठे करके जैसे सेवा कार्यों के भी व्यस्त रहते। श्रील नरहरि सेवा विग्रह प्रभु जो कि उनसे अपने बच्चा के तरह विशेष যত্ন देखते थे। বাচ্চাদের ঘুমানো খাওয়ানো দাওয়ানো স্নান করানো বাচ্চাদের খুব দেখতে थे এই নরহরি ঠাকুর। ছিল প্রভুপাদ की चांदी की थाली, প্রভুপাদের খাবার থালা ছিল চাঁদি থালা। চাঁদি মানে কি রে? हाँ, चांदी थाली कटोरी के गिलास केवल उनके परिष्कार करने के देते थे। हम गुरु महाराज के परिष्कार करते ही तो नरहरि ठाकुर काउके दित ना, गुरु महाराज के देते थे। से भी पूरे যত্ন से उससे आटे की भूसी के जांच कर चमकाते थे। आटार भूसीदार मानते हो तो মানে থালাগুলো চমকাতে थे। রূপার থালা তো, হ্যাঁ রূপার থালা। আমাদের ভোগ দিতে এখন সেগুলো কোথায় বিক্রি করলো না কি করলো। আমাদের বিশেষ জন্মাষ্টমী গৌর জয়ন্তী নিঃসতে পুরো থালা সেট ছিল। আমাদের রূপার থালা আছে, আচ্ছা সেগুলো আর বার করে না, সে বিক্রি করে দিল বা কী করলো। পুরো গ্লাস থালা বাটি এই বিশেষ ভোগ লাগে। এখন আর সুখ কার যার সুখ আছে। वो चोखे कम सुनाई करे। ये भी पूरे যত্ন से उसके आटे के भूसी, हाँ এটা পরিষ্কার ভালো আছে। কি দেখ মাছ তো সেটাও বলে দিচ্ছে। आटा के भूसी के से जांच कर चलिए चमकाते थे। इस दिनों पायखाना जाने के लिए मटन फलस, पायखाना जाने के लिए मटन फलस सिस्टम नहीं था। वो আগের মতো ये পায়খানা তো ছিল না, এই যে ইংলিশ পায়খানা তো ছিল না। ওই জন্য বলছে, এই জন্য उन दिनों पायखाना जाने के लिए मटन फलस सिस्टम नहीं था। पायखाना जाने के बाद टॉयलेट को दोबारा प्रयोग करने के पहले पायखाना उठाकर साफ करना पड़ता था। एक बार पायखाना ले दो बार जाते ना, सेटा परिष्कार करते था प्रभुपादेरটা। हाँ, पायखाना उठाकर साफ करता था। ছিল गुरुपाद पद्म और हर सेवा के इतने निपुण थे, मैं खूब सुंदर भावे करते निपुण। ছিল गुरुपाद पद्म हर सेवा के इतने निपुण थे कि एक वैष्णव के पायखाना जाकर जाने पर साथ धुला कर दूसरे के आने के पहले ও একজন আস্তে আস্তে ওটা পাস করে আর একটাকে চলে যেত। এইটা বলছে गुरुपाद यह सेवा में इतने निपुण थे कि एक वैष्णव के पायखाना जाकर आने पर हाथ धुलाकर दूसरे के जाने से पहले আরেকজন যাওয়ার আগে এত তাড়াতাড়ি করতে বলছে।
पहले ही टॉयलेट का साफ करके पानी के व्यवस्था आदि सब इतनी कुशलता से करते कि हर कोई उनकी सेवा वृत्ति देखकर दंग रह जाता। অবাক হয়ে দেখ, একটা পায়খানা করার পর তাকে পরিষ্কার করে তার ঘর পরিষ্কার করে লক্ষ্য রাখছে, এটা পরিষ্কার করে ও বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢুকে যায় করে আবার একজন যাবে। ওরে বাবা রে, দং दंग हो जाता, मैंने अबाक हो जेत। श्री चैतन्य मठ के ऐसा कोई सन्यासी का ब्रह्मचर्य नहीं था इसकी उन्होंने सेवा न की हो। चैतन्य मठे एमन कोनो वैष्णव छिलो ना जे तार सेवा करेनी, प्रत्येकेर करेছে कम बेशी। सेवा की साक्षात मूर्ति स्वरूप थे, मूर्ति ছিল। न जाने कितने बार जब श्री सरस्वती ठाकुर बाहर कुर्सी पर धूप में बैठे होते तो वे पास ही बैठकर उन्हें मटर के दाने निकाल कर देते। मटरशुटी আছে না, এই মটরশুটি কচি কচি মটরশুটি নিকাল করে দিত, বার করে দিত। আর রোদে বসে থাকলে উনি বসে থাকতো, আমার গুরুমাদ ওর হাতে দিত, প্রভাত খেতে না, তার কাপড় চোপড় ধোয়াধুয়ি সব করতো। निकाल कर उन्हें मटर के दाने निकाल कर देते। श्रील प्रभुपाद स्वयं ही खाते और इतने भी खाने को देते रहते। प्रभुपाद स्वयं ही खाते हो, उन्हें भी खाने के देते रहते। वो प्रभुपाद खेते ओकेও দিত আর কি বলতে, उनके देते रहते। थोड़ी बड़े होने पर ही स्कूल जाने के पहले ही सब्जियां का काट कर जाते। तो ताड़ाताड़ी 150-200 लेके सब्जी काट कर जाते। इतने सुंदर ढंग से सब्जी काटने के हर टुकड़ा एक ही आकार होगा, छोटे बड़ा होते हैं, एक ही रकम होता, एक आकार होता, कोई छोटा बड़ा नहीं। परंतु वैष्णव सेवा के साथ साथ ही हरिनाम सेवा के नियम पूर्वक करते थे। शुद्ध वैष्णव सेवा करें, स्कूल जेत, हरिनाम करता, सब्जी बनानो, कौन दिके सब किछु एक वो नियम पूर्वक करते थे। वैष्णव सेवा के हरिनाम सेवा के साथ अपने अध्ययन भी पूरा ध्यान देते, अध्ययन भी पूरा हो देते, स्कूल पढ़े स्कूल कर देते। 8वीं कक्षा की बात है, 10वीं कक्षा, 10ম শ্রেণীতে যখন পড়ে, 10वीं कक्षा के बाद है। 10वीं के परीक्षा का परिणाम जब श्रील प्रभुपाद पास पहुंचता तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बुलाकर कहा कि तुम परीक्षा में पास नहीं हुए। प्रभुपाद बोलते तुम परीक्षा पास हो ना, माने परीक्षा करছে আর কি। प्रभुपाद बोलते श्रील 10वीं की परीक्षा का परिणाम जब श्रील प्रभुपाद के पास पहुंचा तो उन्होंने श्रील गुरुपाद पद्म की बुलाकर कहा कि तुम परीक्षा में पास नहीं हुए हो। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ऐसे ही नहीं हो सकता। बोलते तुम तो पास करते पारो नहीं। प्रभुपाद बोलते, गुरुपाद बोलते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होते ही पारे ना। प्रभुपाद के बोले दीक्षा जाए। तब श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों
तो उन्होंने उत्तर दिया, क्यों मैंने वैष्णव की मुख से सुना है कि जो व्यक्ति हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं वह जीवन की किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। যারা হরিগুরু বৈষ্ণব সেবা করে সে কোনদিন ফেল হয় না। তো গুরু বৈষ্ণবরা বলেছে তো আমাকে, যারা গুরু বৈষ্ণব সেবা করে সে কোনদিন ফেল হয় না। তাই আমি গুরু বৈষ্ণব সেবা করছি, আমি কেন ফেল হবে? এটা নাই হতো। কেন বলছে কেন হবে না? তখন গুরু মহারাজ বলছেন, আমি শোনা है, क्यों मैंने वैष्णव के मुख से सुना है, वैष्णवरा मुखे सुनेছি, जो व्यक्ति हरिगुरु वैष्णव की सेवा करता है वह जीवन के किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अति प्रसन्न हुए और उन्हें शाबाशी देते हुए बोले कि बेटा तुम तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे नदिया जिला डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें नदिया जिला में मोरिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। জেলার মধ্যে সব থাকতে সে 1 নম্বরে তুমি আছো, নদিয়া জেলার মধ্যে। প্রভুপাদ বলছে, यह था हरिगुरु वैष्णव सेवा के दृढ़ विश्वास का यह छोटा सा उदाहरण। ये वैष्णव सेवार এটা একটা ছোট উদাহরণ। বৈষ্ণব সেবা করলে কোনো পরীক্ষা যে ফেল হয়নি, গুরু মহারাজ বৈষ্ণবকে শুনেছে, সেইটাই প্রভুপাদকে বলে। প্রভুপাদ শুনে খুব প্রসন্ন হয়। প্রভুপাদের উত্তরী সমস্ত কাপড় ধুয়ে দিতেন, পঞ্চপাত্র, জলের গ্লাস সব ধুয়ে দিতেন। বলে এটা এত সুন্দর করে কে করেছে? বলে তোমার সন্তোষ করে। খুব প্রসন্ন হয়। বলে কে করেছে? সেবককে বলতো। এত গুরু মহারাজের কাজ খুব নিপুণ ছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কাপড়ের রং এক জায়গায় একটু কম বেশি হবে না, একদম সবটা। হ্যাঁ, গুরু মহারাজ একদিন এখানে ইংল্যান্ড লেটার, জানিস ইংল্যান্ড লেটার দেখেছি? গুরু কোথায় ইংল্যান্ড লেটার দেখেছি? এইভাবে চিটানো থাকে আর এইভাবে ভাঁজ থাকে ইংল্যান্ড লেটার, ভিতরে লেখা এই যে খালি এইখান দিয়ে চিটানো থাকে আর কি, এরকম আছে। তা গুরু মহারাজ এই নখ দিয়ে এইগুলো কাটছে, এমনভাবে কাটছে, এমনভাবে আস্তে আস্তে কাটছেন যেন কাঁচি দিয়ে কাটার মতো। কেমন কী কথা আমাকে দেখ, আমি কি ফেলে দিই, আর থাপ্পড় দিই। গুরু আমি এইটা পারতাম না, এইটা তো কাজ হয়েছে। আমি বলি ওরে সর্বনা। গুরু মহারাজকে না প্রতিটা কী করে, এই নখ দিয়ে একটু একটু করে সারটা এমনভাবে কাটবে যেন কাঁচি দিয়ে কেটেছে। আস্তে করে পড়ে আবার রেখে দেবে, মনে হয় যেন আর কেউ পড়েনি। আর আমি জু অত সময় দেখ, আর থাপ্পড় দেবো, বদমাস কথা, ঠিক এইভাবে করতো। আমি সেদিন থেকে ওরে বাবারে, গুরু মহারাজের কাজ একদম নিপুণ। বলে এগুলা শিখ, এইভাবে করতে হয়। বকা দিত খুব, ফাঁকিবাদ, পড়াশোনা করে না, এরকম করে কেউ শাসন করে না আমার। কেউ কোনো বৈষ্ণব পর্যন্ত বলেনি যে এরকম শাসন কীরকম শিখতে হবে, কী করতে হবে। এখন তখনও বুঝতে পারে, হাসি মজাক করে কেটে দিই। এই একটা প্রশ্ন উত্তর দিবি, 10 টাকা তোমার সত্যি দিয়ে দিবেন তো? বলে হ্যাঁ রে দিয়ে দিই। সে কী মজা, কী আনন্দ। গুরু মহারাজ বেশি সঙ্গও পায়নি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো